Lamsogo friends, pali sing tini ni update o kwbangma notification nagi nelene nirok bidino paithak jora nailedi tini ni update o private job ni update je samungnai tugui tongnai rok ni update tini ni ko kwbangma nirok ni chajakmani rok bo tongnai nirok skip khaiyagui nailedi tini ni update important wngkha je doctor o naijagani bagui financial support nangui tongnai rok ni bagui bo Indian oil ni bukhak tike nirok no rang rok bo chubachu khlaijaknai omo haini notification rok bo tongo tini ni update o nirok bidino skip khaiyagui naike belai ke hanai nirok nukya rok ongui nai hani bagui nirok bidino paithak jora nailedi kaisa ke skip khaiyagui naike nirok chanai ni chajakmani samung rok bo tongui tongke nirok khlaiui manai tei nirokni friends no je masak share khailaidi tei omo haike support rogui ni tonglaidi haike nirok support romani bising tei daily na update rogani bagui ni ani bukha rok bo srangui nirok no omo haike no daily na update rogui ni tongnai hingke padisang tini na update o 25 ta notification o nagi nailai kaisa ke video long ongui thangnai notification kwbangmani bagui hani bagui nirok skip khaiyagui je long ongphano naigui nailai short kheno notification kaisa ke rok sinai kisa hingke padisang kisa nainai India AI ni bukhak tei omono sponsor khlaijakmani National Institute of Electronic and Information Technology haikaban NIELIT Agartala ni bukhak tiken omo khlaijakmani oro jaga ni rok free training course khlaigi manai admission nagai srangui manai foundation course in artificial intelligence application AI ni je sponsor khlaigui omono srangani ani bagai ni rokni qualification bekhaigan interest tongnai rokke qualification eligible je final year polytechnic pass out ongui tongnai diploma computer science ro IT hai tongnai rokke ni rok omono eligible nai apply khaigani bagai duration 1 month ni bagai ngai 90 hours ni duration omo offline ngai training registration somoy online tei apply ma khlainai registration 5 January 2025 ni poni jora last date tongnai commencement of training hingke class chengjangnai training 06/01/2025 January 6 tarikh o class training cholenai je interest tongnai rok hingke nirok apply khlaigui manai online tei registration khaigani bagai nirok screenshot khaigui bo omono narakdi barcode no scan khaimani pore direct link o hagai apply khlaiui manai skill development haikeba AI ni bukhak dike omo notification bo bai sponsor khlaijangmani hingke nirok ni bagai subida nirok je training khaigani interest tongnai rok hingke belai kheno kaha omo training khlaima hangke free training khlai rojaknai tinalainai next private job rokni update o কর্মী চাই মেসার্স বয়াল সহায়ক এন্টারপ্রাইজ শান্তিরপাড়া আগরতলা নতুন জন্য ন্যূনতম নবম শ্রেণী পাস রোজগারের বিশেষ প্রয়োজন স্কুটি বাইক আছে অথবা নতুন স্কুটি বাইক ক্রয় করিতে ইচ্ছুক কর্মরত পার্ট টাইম কাজের জন্য কয়েকজন পুরুষ অথবা মহিলা কর্মী আবশ্যক বেতন শাখাতে আগ্রহী প্রার্থীগণ নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করুন কেনাদিনী রক্তাবো অমনো প্রাইভেট জব নো খাইগানি বাগৈ বাইক রক তঙ্গুই তংনাই রক তে স্কুটি তঙ্গুই তংনাই রক ফালগানি বাগৈ বো নিরক ফালগানি যে চঙ্গুই তংনাই রক অমনো ফালैबा মানাই বাইক রক তংকে তে প্রাইভেট জব রনি বাগৈ বো খলাইগি মানাই কন্টাক্ট নাম্বার ও কন্টাক্ট খলাইগি নাইদি প্রাইভেট জব রক খাইগানি তে bike rok scooty rok phalani interest tongnai rok hingke contact laidi 7052125885 o contact laidi te email id te buni rok contact laigi manai sayan sayant27@gmail.com o ni rok rangai manai te next nalinai security guard ni bagai personal security ebong officer ছোট খাটো কাজ করার জন্য ভদ্র বিশ্বস্ত এবং ফিট লোক চাই পার্সোনাল সিকিউরিটি
tei office sikomota samung rogo security guard tongani bagui koroksa borok fit je tongui tongnai rok mobile number rok kwrwngui manai mobile number wngkha 9362740028 o contact khlaidi security guard ni bagui then next nalainai কাজের লোক চাই অফিসে ও মালিকের বাড়িতে পরিষ্কার করার জন্য সকাল 9টা থেকে সন্ধ্যা 8টা পর্যন্ত কাজ করার জন্য মহিলা কর্মী চাই অফিসনি সামং tei nok phangni nokni samung rok poriskar khagi tongani bagui o samung rok khlaigi manai 9ta ni siming horni 8ta jora samung khlaijaknai bwrui wngui tongnai rok khlagi manai mobile number rok kwrwng manai 6909390001 o contact khlai manai tei kaisa mobile number wngkhe 8794666627 o number rok kwrwngui manai then next nalainai salesman chai agartalar multi brand showroom e sales er jonno graduate সুন্দর এক্সপিরিয়েন্স এবং হিন্দি কবরক এফ্লুয়েন্ট সেলস ওমেন দরকার আগরতলা মাল্টি ব্র্যান্ড শোরুম সেলস ni bagui গ্রাজুয়েট wngani nangnai tei bwrui experience wngjaak wngui tongnai sales ni go experience tongnai hingke khlagi manai graduation paimani pore hindi kokborok kok samagani nangnai omongkha sales ni boko bwrui khoroksa najangnai mobile number rok kwrwngui manai 8335979052 o contact number rok kwrwngui manai then next nai ফার্মাসিস্ট চাই খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য একজন অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট চাই বিথি দোকানো মেডিসিন সব সামং খাইগানি bagui ফার্মাসিস্ট borok ফার্মাসিস্ট খরকসা najangnai o jaga go contact khlaidi 7005854147 o contact khlaidi the next nalaifinai driver chai class 12 pass যোগ্যতা সম্পূর্ণ লাইসেন্সধারী এবং একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই ক্লাস 12 পাস খাইজাক wngui tei লাইসেন্স ড্রাইভিং লাইসেন্স tongui tongnai rok omno khlagi manai driver ni go khoroksa khlagi manai mobile number rok kwrwng manai 7005358087 o contact khlagi manai the next nalainai কর্মী চাই একটি কোম্পানির জন্য কম্পিউটার জানা ছেলে ও মেয়ে প্রয়োজন বেতন আলোচনা ক্রমে কোম্পানি কাইসা কোম্পানি গো সামং খাইগানি bagui কম্পিউটার ni knowledge tongui tongnai rok tei chala bwrui khlagi manai samung go beton rok salaimani bising tei thik khaigi manai jaga thai bo jaga gongnai location rok brokno contact khaimani bising tei brok bai sajangnai ani bagui borok bai joto kichu salaimani bising tei beton rok bo thik lagi manai mobile number rok contact khlaidi 9366461710 o contact khlaidi then next nalainai কর্মখালী ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী আবশ্যক বিথি দোকাননো সামং খাইগানি bagui মেডিসিন সব মোবাইল নম্বর রক kwrwngui manai 9856324118 o number rok kwrwngui manai te kaisa angke 9436468989 o number rok kwrwngui manai te next লোক চাই রামনগর পাস এর লেডিস পার্লারের জন্য শুধু কাজ জানা মহিলা কর্মী চাই রামনগর কাইসা লেডিস পার্লার সামং খাইগানি bagui sekang rogo samung khaijak experience tongui tongnai hingke kaisano o samungo khlagi manai mobile number rok kwrwng manai 9862844285 o number rok kwrwngui manai the next nalainai কর্মী চাই হাপানিয়া TMC এর বিপরীতে ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন যোগাযোগের সময় সকাল
8:30 থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত হাপানিয়া TMC ও জায়গা লোকেশন অমঙ্গে বিথি দুগানো সামুখাইগানি দুগানো সামুখাইগানি বাগै বিথি দুগানি মেডিসিন শপ एक्सपिरियेन्स दंगै तंनाय इंके ओ सामगो खलागि मानाय मोबाइल नम्बर ब्रनो कन्टेक्ट खायगानि समय इंखा फुंनि 8:30 नि सिमिं हरनि 8टा जरा ब्रबाय कन्टेक्ट खलागि मानाय मोबाइल नम्बर इंखा 8787646008 और नम्बर रंगदि ते कायसा अंके 6030038050 और कन्टेक्ट नम्बर रंगै मानाय The next নালিনাই কর্মখালী আগরতলার একটি প্রতিষ্ঠিত নার্সিং হোমের জন্য 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জিএনএম বিএসসি ফিমেল নার্সিং স্টাফ প্রয়োজন আগ্রহীরা বায়োডাটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পাঠাবেন অমংখা নার্সিং হোমও সামংখাইগানি বাগै 2 বছরनि एक्सपिरियेन्स जोंगै तंनाय रक ओ सामंगो खलागि मानाय जिएनएम ते बिएससि खलायजागै तंनाय रक खरकसा ब्रै खलायगि मानाय जे खायगानि इन्टारेस्ट तंनाय रक ब्रनो WhatsApp ब्रनि WhatsApp नम्बर निरनि बायोडाटा पाथगै मानाय मोबाइल नम्बर WhatsApp नम्बर अंका 8798106771 और नम्बर रहरि मानाय The next नालिनाय কাজের মহিলা চাই উজান অভয়নগর পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকার রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য একজন মাঝবয়সী কর্মরত বিশুতাহীন মহিলা প্রয়োজন যোগাযোগের সময় সকাল বা বিকাল 3টা হইতে 6টার মধ্যে উজান অভয়নগর পোস্ট অফিস नि गानाव পোস্ট অফিস गानावनि तंग एरियागो तंगै तंगमानि अनो जागा थायो नगो नगनि सामुरो खायगानि बागै ब्रै खरकसा सामुगो खलागि मानाय ते नगनि सामुं यागै ते ओइनो रौगो सामुं तंनाय ओमहाय सामुं खायगानि बागै ब्रै खरकसा खलागि मानाय सामुं खायगानि समय रगंखा ते कन्टेक्ट खलायगानि समयंखा 3टा नि सिमिं 6टा जरा ब्रबाय कन्टेक्ट खलागि मानाय सामुं खायगानि बागै इंके ब्रनो कन्टेक्ट खायमानि बिसिंबै ब्रगबाय साजागै रजांनाय मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट करंदि 9436130858 और कन्टेक्ट लाइदि ते कायसा अंके 7005579022 और कन्टेक्ट लागै मानाय ते पारि नेक्स्ट नालायनाय কাজের লোক চাই গড়ের কাজের জন্য একজন উপজাতি এসটি পুরুষ লোক চাই বেতন আলোচনা ক্রমে ঠিক হবে নগনি সামুং খাইগানি বাগै এসটি বরক তাবকচিনি বরকनो जला खरकसा खलागि मानाय नगनि सामुं बेतन रक ब्रबाय सालागै ठीक रक खलागि मानाय मोबाइल नम्बर रंगदि 7085901938 और कन्टेक्ट खलागि मानाय ते नेक्स्ट नालायनाय লোক চাই দোকান এবং গোডাউনের কাজ করার জন্য 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ভালো পুরুষ লোক চাই দুগানি সামংতে গোডাউনি सामुं रंगनो खायगानि बागै 2 बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दंगै तंनाय रंगे ओ सामुंगो खलागि मानाय जला खरकसा खलागि मानाय मोबाइल नम्बर रंगै मानाय 9856128296 और कन्टेक्ट लाइदि ते कायसा मोबाइल नम्बर अंका 7005319784 और कन्टेक्ट लाइगि मानाय ते नेक्स्ट नालायनाय लोक চাই আগরতলার একটি ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মের জন্য 2 জন গাড়ি ড্রাইভার প্রয়োজন বয়স্ক হলে হবে যোগাযোগ জয়গুরু এন্টারপ্রাইজ চিত্তরঞ্জন রোড নিয়ার এমবিবি ক্লাব আগরতলা অমংখা ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মनि गारि चालकनि बागै खरकनै ड्राइभार रक नाजांनाय बयस्क बरकनिबो ओ ड्राइभार रक खलागि मानाय बरक बाय जोगाजोग खायगानि जागा थायिंखा जयगुरु एंटारप्राइज चित्तरंजन रोड नियर एमबिबि क्लाब ओ আগরতলা जागा थायो एमबिबि क्लाबनि कायसा तंगमानि ओ चित्तरंजन क्लाब नियर एमबिबि क्लाब ओ जागागो ते बोबाय मोबाइल नम्बर रंगै मानाय 9862340423 और कन्टेक्ट लाइदि ते कायसा मोबाइल नम्बर का 8837420700 कन्टेक्ट लागि मानाय The next vacancy we are urgently require
person for sales and back office executive of government private project service provider omongkha je government bai chalokjak private job ni go private ni project rok samung khaigani bagai sales ni tei office ni samung rok khaigani bagai je interest nongnai rok contact khlaidi 9863679299 o contact khlaidi tei kaisa angkhe 600920180 o number o kwrwngwi manai. Next nalinai job vacancy in a reputed company require marketing staff male or female minimum qualification 12 pass reputed company o kaisa marketing ni staff najangnai chala tei burui qualification minimum 12 pass ngani nangnai mobile number o kwrwngwi manai 9863381815 o number o kwrwngwi manai. Next nalinai লোক চাই আগরতলাতে একটি ডিস্ট্রিবিউশন ফার্মের জন্য তালির কাজ জানা কম্পিউটার এবং অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যোগাযোগ জয়গুরু এন্টারপ্রাইজ চিত্তরঞ্জন রোড নিয়ার এমবিবি ক্লাব এই সিংহ সামহানি আফ্রকে ড্রাইভারনি অরকে তাবকে সেলসম্যান নিগো टेलिनि जे नलेज दंगै दंनाय रक डिस्ट्रिबिउशन फार्म सामung खागि मानाय टेलिनि नलेज दंनाय कम्पिउटारनि सेल्समैन निगो खलागि मानाय जे एक्सपीरियंस दंगै दंनाय रक के krangै मानाय मोबाइल नम्बर ते अमनि जागा थाइंखा जयगुरु एंटरप्राइज चित्तरंजन रोड नियर एमबीबी क्लब आगरतला ओ जागागो कॉन्टैक्ट नंबर खा 9862340423 ओ मोबाइल नम्बर krangै मानाय ते काइसा मोबाइल नम्बर ओ krangै मानाय 8837420700 or number krangui manai. The next nalifinai Indian Oil Employees Trust Arthik Sohayata jeni rokno bidu jengani sikhango samani Indian Oil ni bukhak tike kaisa je chugya nukung chugya doctor naijagani bagai rang pichakrei om haironi bagai the Indian Oil ni bukhak tike omo rang rok financial support chuba jangnai ke nirok je nironi saiman mani je jaiti gusti rok phon ngui tonga om hairok je doctor naijagani rang pichakrei ngui tongnai rokno saiman rodi rokno video ni bisingtei omono share khaidi ke contact khaigi nirok financial support ok mangani thang haini bagai je masa video no share khaili try khaili যে মনি নোটিফিকেশন কিছু নাই নাইলে আর্থিক সহায়তা সঙ্গীতহীন এবং অপূর্ব ভারতের মেধাবী ছাত্রছাত্রীর উচ্চ মাধ্যমিক পরবর্তী উচ্চ শিক্ষায় সহায়তার জন্য এবং আর্থিকভাবে অভাবী পূর্ব ভারতের নাগরিক বা তার পরিবারের কেউ যিনি দুরারোগ ব্যাধিতে ভুগছেন এবং চিকিৎসা করবার সংহতি নেই তারা সহায়তার জন্য উপযুক্ত প্রমাণ সহ 15 দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানা আবেদন করুন অমংখা কলকাতানি ইন্ডিয়ান অয়েল এমপ্লয়িজ ট্রাস্ট नि बोखां तैखे साख्लायजांमानि अर जागा जत त्रिपुरानि अंगैबो रक खलागि मानाय जे रांसुगिया डक्टर नाइजागानि बागै अंगै तंनाय रक निरनि प्रुफ सहके ब्रबाय गोरोंगै मानाय कन्टेक्ट खायमानि बिसिंतै एके निरक रां रकबो मांगै मानाय इनके कन्टेक्ट खायगानि ब्रनि एड्रेस रक अंखा 61B Abul Hamid Street, second floor. PIN number ka 700069. Mobile number o kurang manai. Ini mobile number o kurang NIELIT. Joto sigani bagai. Brono sengmani bising tin rok sawi rojangnai. 8777348227. O number o kurang di. Joto details ke sigani bagai. Nirok proof sohokene brok bai contact ma khlainai proof sara brok roya phanangni manai
haini bagai nirok je doctor naijaga ni bagai hai ke doctor klai tongnai rogi rok ni bagai naijaga ni support nangai tong hangke brono contact laidi nirok rang rok magai manai financial support. Then next nalinai pharmacist wanted, full time position available at Janaushadhi Kendron at Norsinghor, Singarville, Janakollan Base Agartala, Norsinghor, West Tripura. Competitive salary and benefit experience preferred, but new graduates are encouraged to apply. Full-time position o samkhagani bagai Janaushadhi Kendro Norsinghor, Singarville, Janakollan o jaga go boni location jaga thai. Norsinghor area go je tongui tongnai rongke noklagi manai te joto je Tripura go tongui tongnai Agartala rogo tongui tongnai bohai rok bo khlagi manai experience tongai rongke te bo prefer rojangnai je apply khaigani bagi interest tongnai rongke nirok broni email id go bo contact lagi manai broni email id go ni whatsapp na resume pathogi manai te whatsapp number ro bo contact lagi manai mobile number ro go contact lagi 9436 560903 bo contact lagi manai boni bo mangka sofon saha engke nirok resume pathogani bagai broni email id ingka nsjkpacsltd2003 or 2023@gmail.com nirok korang resume rok bo pathogoi manai engke parite next nalinai staff requirement front office manager koroksa najanai front office executive 2 jona vacancy F&V manager 01 IT manager 1 knowledge with networking omhani knowledge tongnai rongke opusok lagi manai maintenance manager o koroksa vacancy HR manager koroksa vacancy knowledge with hotel management o tongani nanai knowledge o accounts manager 1 accountant knowledge IDS software mas or hotel accountant omhani knowledge tongnai rongke o pusok lagi manai barista koroksa bartender o koroksa sales manager o koroksa engke te salary rongke borok salagi tirok khagi manai mobile number o korangri 9245049597 o contact lagi manai te kaisa mobile number kha 707020629953 o contact lagi manai te email id go bo nirok korangri manai info@ahspire.com o contact go gari manai nirok email id go. The next line situation begin teacher required for a nursery cum primary school contractual basis ke najanai mongkha tribe teacher ni bagai nursery primary school omhaironi bagai je interest tongnai rongke graduation ungkani nangnai computer skill tongani nangnai spoken english tongani nangnai haike nirok omno khlagi manai biodata pathokani bagai somoy ingkha 4 tarik ni siming 6 tarik January 2025 jora nirok khlagi manai je candidate no prefer rojangnai DLED te B.Ed tongnai rokno prefer rojangnai application khaigani somoy 9 ta ni siming 1 ta jora omno nirok apply khlagi manai boni jaga thaingkha Vivekananda Sishu Niketan West Anandanagar opposite of State Bank o jaga gono location boni school ni jaga thai Vivekananda Sishu Niketan nirok 9 ta ni siming 1 ta jora application rokoi manai contact khlai manai 9436 486063 o contact lagi manai. The next nalinai Tripura Medical College and Dr. Bram Teaching Hospital yang ni teki notification nongkhor recruitment ni bagai o jaga go nirok walk-in interview rogoi manai vacancy ro post ni bumangkha faculties and senior resident doctor ni bagai vacancy post ni bagai nongkhor o jaga go eligible te ingnai ro
nirok appear khlagi manai mane malai notification tabo nirok exam rogui manai 6 January 2025 at 11 AM. Afro nirok medical college council holo malagi interview rok rogi manai. Ingke te omoni update aseng te next nalipinai. Invite application for the position of associate professor, assistant professor, and professor. Omoni bagai notification o jaga post ni bagai. Qualification pharmacist, law, microbiology, education, Bengali, political science, sociology, history, physics, chemistry, mathematics, management, commerce, Sanskrit, English, computer science, and engineering. Omoni je subject no ngai tongnai rongke khlagi manai. Je qualification match ngai tongnai rok omo haike associate professor, assistant professor, professor ni bagai khlagi manai. Jaga thainka Damadipa International Buddhist University, Administrative Block ka Monu Bongkul, Sabrom, South Tripura. O jaga thai boni location. Interview ngai 12 January 2025 o time ngai 10 AM ni siming 2 PM jora. Ingke tei contact number o bukrangi manai 9245048370 o contact lagi manai. Te kaisa mobile number ka 9245047212 o contact lagi manai. Te email ID go boni rok nione resume rok pathogai manai hrm@ddivu.in o email o ni rok resume rok pathogai manai. Ingke tini update aseng sinai ni rok channel o paithak jana namani bagai nirok pai play hambai. Ingke nirok omo haike ni support khai tonglai di nirok friends no je masa share khailaidi. Ingke daily update mangai tongni bagai nirok jephro no naigani try khailaidi. Asang sinai tini update jotonw hambai.